tayo sa Sunny Garage. Kasama natin si Boss Aman. Padegree tayo ngayon ng M3. Gawa natin eh. Fully set. Stop. So, padegree natin. Kasi kasani dito, lost rin. Mga lost rin na sigunyal dyan. Team nyo lang kami. Ayun o. Boss Sunny. Siyempre, bibigyan natin ng sticker si Sunny. Yo, sticker. Ikaw na ako naman dikit. Sticker wall yan. Lagyan ka. Man, lagyan mo daw man. Hindi, lagyan natin. Kami parang unang-unang dito. Ayun mo naman pare. Maayos yun, no? Ayun, no? Mali. Yung explain, no? First yan ha, first. Kami first dyan. Sige pa. Straight. Ganyan. So mga nagtatanong para sa akin, ito na. Ito na ang sagot. Kaya na yung dos na si Gunyar nyo. No problem. Sunny Garage. Scene shop yan. Bagong tarpaulin. Wow! Kaya sabi, ano yan? Dikit mo daw man. Dikit mo man. Upal eh. Oh, upal ka ba? Tyson Galang, kupal ka ba? Uy, hindi ba tuyo? Yun na yan, sa loob lang yan eh. No? O, pang salamin. Kaya papaikot. Hindi pa tapos yun ah. Finish. Ito. Kasi yung parang hindi pinaka-collar pa yun. Di ba? Dali. May collar ka lang hindi kasama yung pinaka-shopee. Balik sa dating trend. Yung shopee, yung collar. Hindi pa tapos yan, pipinishin pa yan. Okay. Boss Aman. Sunny Garage. Nagab, tapos nagab. Ha? Tapos na. Oo, tapos na. Tira na lang. Power na. Picture na lang. Gab, sige na tayo Gab. Okay na. Ikot na rin yan. Kabit. CVT. Stop. The group. Salamat Boss Sunny.